अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आप देख रहे हैं मतलूब उड़ाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब उड़ाइच आपसे मुखातब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स जो हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं और हमें उनका इंतज़ार रहता है। तो जनाब, सबसे पहले तो पाकिस्तान भर की खबरें जो हैं वो लम्हा बलम्हा आप तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों का इस वक्त कौमी खेल जो है, बाकी तो हम तमाम खेलों में माशाल्लाह तमाम कारकर्दगियाँ दिखा चुके हैं। गोल्ड मेडल से लेकर हम निचली सतह तक जो नंबर होते हैं वो सारी हमने देख चुके हैं, और इसलिए उनका तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाजा मन फजल रबी, अल्लाह पे छोड़े। और ये जो मुल्क की सियासत है, मुल्क की अदम इस्तेहकाम है, मुल्क के अंदर ये जो खेल तमाशा चल रहा है, सर्कस चल रही है, एक सियासी सर्कस चल रही है। लेकिन सर्कस के सभी खिलाड़ी वो नहीं हैं जो खुद को पेश कर रहे हैं। ये मेकअप ज़्यादा लोग, नकाबों के पीछे छुपे हुए लोग, ये लोग वो नहीं है जो मुल्क की सलामती चाहती हूँ। ये सलामती चाहते हैं अपने ख़जानों की, ये सलामती चाहते हैं अपने असासों की, ये सलामती चाहते हैं अपने बच्चों और अपने अकरबा की। ये अकरबा परवर लोग हैं, लेकिन अकरबा सिर्फ वो जो इनके अपने हों, जो इनके फैमिली से हों, उनके ख़ानदान में से हों, और जिनके साथ इनकी रिश्तेदारियाँ हों। तो वो जनाब, इन लोगों ने जो कुछ तमाशा शुरू किया है, पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों के शर्म से सर झुक गए हैं पूरी दुनिया में। हर शख्स, आखिर हम लोगों में बसते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी है। मतलब फर्ज करें ये एक छोटा सा हमारे एक ज़िले लेवल के शहर जितना शहर भी नहीं है टोरंटो। यहाँ पे 93 यानी 93 किस्म की मुस्लिम नेशनैलिटियाँ हज़ारों की तादाद में रहती हैं, और हमारा उठना बैठना, बाहर जाना, हमारा जिम जाना, दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए निकलना, किसी रेस्टोरेंट में जाना, किसी शॉपिंग मॉल में जाना, तो इन लोगों से हमारा लामहला रोज़ का वास्ता है। तो ये जिनसे दुआ सलाम है, जिनसे याद अल्लाह है, वो जनाब गुजरते हुए वो पाकिस्तान में क्या हो गया, मतलब कोई पंजाबी है, कोई इंडियन है, कोई बांग्लादेशी है, कोई श्रीलंकन है, कोई और मतलब एशिया से हैं, और मकामी दोस्त भी हैं। तो पूछते हैं यार उधर तो बहुत हालात ख़राब हैं, ये हो गया, वो हो गया। अब उन्हें क्या बताएं कि कुछ तो हालात हमारे ख़राब थे, और कुछ अल्लाह ताला ने जब से ये पाकिस्तान तख्लीक हुआ है, जब से पाकिस्तान माज़ वजूद में आया है, हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान भेज दिए हैं या बिठा दिए हैं। पता नहीं, अल्लाह ताला को तो, मुझे तो पता नहीं, लेकिन अल्लाह ताला को तो पता है ना हम कैसे लोग हैं। इसलिए उसने शायद हम जैसी हमारी आदतें हैं, जैसे हमारे करतूत हैं, जैसी हमारी सोच है, समझ है, उसने वैसे ही हुक्मरान, ये खुदा ताला खुद कुरान में भी फरमाता है कि मैंने उन लोगों पे वैसे ही लोग बैठाता हूँ जैसे वो लोग होते हैं। तो जनाब अली, हम चलते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। इनकी बात क्या करें? ये अभी कल जमहूरियत का आलमी दिन था। अब जमहूरियत के आलमी दिन के मौका पर मुझे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो कहा हुआ फ़िक्रा, क्योंकि मैं उनके साथ सालों इकट्ठा रहा, उनकी ज़ेर साया, उनकी शगीर्दी में, उनका एज ए स्पेशल एनवाय। तो वो जनाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि जब वापस आने का सोचा, और जब वो NRO सो कॉल्ड जैसा वो हो रहा था, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अल्फाज थे कि चलें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत खुद सबसे बड़ा इंतकाम है। लेकिन मेरी उस प्यारी बहन, अल्लाह उसे जन्नत में सबसे ठंडे बाग, सबसे सायादार दरख्तों वाला घर अता फरमाए, मेरी उस बहन ने कुछ ये नहीं पता था कि मेरे बाद आने वाले मेरे वारिस मुझे सियासी लवारिस कर देंगे। तो वो जनाब ये हालात हैं पाकिस्तान के। उन्होंने कहा था
جمہوریت سب سے بہترین انتقام ہے. جمہوریت خود ایک انتقام ہے ان لوگوں کے لیے جو جمہوریت کو پراگندہ کرتے ہیں. اگر میری اس شہید بہن کو، میری اس شہید بیوی کو، میری شہید بیوی رانی کو کیا پتا تھا کہ میرا سپوت بوٹ پالشنگ میں شریف برادران کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا. انہیں قطعاً یقین کرو شہید زندہ ہوتے ہیں، لیکن آج بی بی ہم میں موجود ہوتی تو اس کی ہر ایک سانس کے اندر بہت اس کو تکلیف ہونی تھی کہ میرے گھر کے اندر یہ کیسی اولاد پیدا ہو گئی اور میں نے کیسی اولاد کو جنم دے دیا کہ جو بوٹ پالشنگ میں ساری حدیں کراس کر گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب اچھے دوست تھے، بھائی سے بنے ہوئے، لیکن جب ملکی سلامتی کا مسئلہ ہو تو جناب آصف علی زرداری صاحب نے مکاولی بننے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. مکاولی ایک کردار تھا یورپ کا، اس کا تعلق فرانس اور اٹلی سے تھا، اور اس کا نظریہ تھا جس کو پوری دنیا جو ہے وہ فالو کرتی ہے. اس کو متعدد ریفرنسز میں اس کو پکارا جاتا ہے کہ میکاولی کہا کرتا تھا کہ کامیابی کے لیے اگر کسی کی لاشوں پہ سے گزر کے بھی جانا پڑے تو اس منزل تک جانے کے لیے نیچے لاشیں بھی ہو تو پرواہ نہ کرو. اور دوسرا وہ کہا کرتا تھا کہ اگر تم نے کچھ پانا ہے تو اس کے لیے تمہیں انتہائی نیچے جا کر، اپنی انا سے، اپنی ذات سے نیچے جا کر وہ چیز تمہیں حاصل کر لینی چاہیے، کیونکہ جب تمہارے پاس اقتدار ہوگا تو وہ ساری قوتیں تمہارے سامنے سرنگوں ہوں گی. تو جناب اس فکرے کو، اس میکاولی کے قول کو جناب آصف علی زرداری صاحب نے، میاں شہباز شریف نواز شریف صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اپنا لیا اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنی سیاسی جدوجہد یا آپ کہہ لیں کہ زندگی میں. اور آج حالت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اور آپ کو یاد ہوگا، مجھے یاد آیا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ چند سال پہلے کی بات ہے، میاں نواز شریف صاحب اس وقت شاید حکمران تھے اور آصف علی زرداری صاحب جو تھے وہ خطاب کر رہے تھے سندھ کے ایک جلسے میں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان فوجیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ سمجھتے ہیں کیا؟ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کل نہیں ہوں گے، ہم تو ہوں گے، ہم تو ہوں گے. یہ انہوں نے کہا تھا، یہ فوجی کل نہیں ہوں گے. یہ نوکری کرنے والے لوگ سدا بیٹھے نہیں رہتے کرسی پہ، کسی نے اس کرسی پہ سدا رہنا ہے تو وہ ہم ہیں. یعنی اتنے تکبر اور اتنے انہوں نے سے کہا تھا کہ انسان، اس کو فوج نے بڑے عرصہ پھر ان کے اس کہنے کے بعد وہ جناب بھاگ گئے تھے پاکستان سے، بڑی دیر جا کے دبئی، جہاں پہ ان کی عمارات ہیں، جہاں اصل تو دبئی والوں کا نہیں ہے، ہمارے ملک کے 65% دبئی میں ساری انویسٹمنٹ جو ہے، جو آپ کو بڑی بڑی پلازے، بلڈنگیں، برج خلیفے اور رائل پام اور دوسری چیزیں نظر آتی ہیں، یہ ساری پاکستانیوں کی ملکیت ہے. آپ میں سے جو چاہے مجھ سے بیٹھ کر لے، میں ثابت کرتا ہوں. تو وہ جناب ادھر جا کے بیٹھ کے، اور ادھر پھر وقت کے ساتھ ساتھ دھول بیٹھی ہوئی. اب جو بوٹ پالشنگ کرانے والا محکمہ ہے ان کو بھی تو کسی نے کہا کہ بابا جی مریض بڑے ہو گئے نے، پیر سے کہا، اور لنگر شنگر کم پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا زیادہ ہو گیا تو بھوکے مر جائیں گے، مرنے لگیں گے، خود چھوڑ جائیں گے. ہاں ہم کیا کہیں، بیٹھا رہنے دو. تو انہیں بھی یہ ہے کہ جب ملک کی سلامتی خطرے میں ہے، جب ملک کو خدشات درپیش ہیں، خطرات درپیش ہیں، تو اس حالت میں ملک کا سوچنا چاہیے، نہ صرف اپنی ذاتی اناؤں، نہ صرف اپنی ذاتی پراپرٹی، جائیدادیں. پوری دنیا میں بلین آف ڈالر، یعنی ایک IMF سے زکوٰۃ لینے کے لیے $1.5 ارب ڈالر کی پاکستان ان کی ہر چیز چومنے کو تیار ہے، اور خود ان کے اپنے اکاؤنٹس میں، ان کے بچوں کے اکاؤنٹس میں
बिलियन ऑफ डॉलर है। ये सिर्फ अपनी ज़कात निकालें 2-3 फैमिलियां जो बड़ी हैं तो पाकिस्तान के तमाम कर्जे उतर सकते हैं। सिर्फ ज़कात ईमानदारी से इस्लामी तरीके से ज़कात उतार दें, पाकिस्तान के कर्जे उतर जाते हैं। तो जनाब इसके लिए अभी देखें उस पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो उस इजलास में सारे कायदीन पीपल पार्टी के जनाब साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब और जरदारी साहब, खुद बिलावल साहब, सारे जो हैं वो चीख के और उनके साथ जो पूरा एक टबर होता है वो चीख के जनाब पुकार रहे हैं कि जनाब हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर हम फौज हमारे लिए ये है, मुकद्दम है, ऐसे मुकद्दस है और ये है। खुद ये नारे किसके थे? पहले आपको जरदारी साहब का बताया, फिर बीबी इससे पहले क्या कहती थी, लड़ते हैं बंदूकों वाले एक नहती लड़की से। ये नारा किसका था? ये जालब ने ठीक है कहा था, लेकिन किस लिए कहा था और बीबी ने कितना पसंद किया कि अपनी शहादत तक जालब खानदान की वो सरपरस्ती करती थी इसी एक फिक्रे के लिए। तो ये और आज इनके सारे वारस जिन्हें उस शहीद बीबी को लवारस छोड़ सियासी लवारस कर दिया आज, और वो किसी तरह भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी के वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि जिनकी सोचें फतायत रखती हों, जिनकी सोचें गुलामाना हों, जो हुकूमतें बेचना खरीदना और जमहूरियत की ट्रेडिंग कर रहे हों, उन लोगों के लिए जमहूरियत कोई मकाम नहीं रखती, कोई असर नहीं रखती। मुझे तो दुख है पाकिस्तान के, लाहौर के, पंजाब के उन जालों का जो अभी कहीं गली मोहल्ले में कहीं कोने खुदरों में बेचारे पड़े सिसकियां ले रहे हैं। मैं नून की बात नहीं कर रहा, मेरा तो उसकी तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि मुझे उससे गिला ही कोई नहीं है। मुझे जब उनके डीएनए का पता है, आप सबको पता है, तो फिर हमें उनके मतलब वो उनको तो इस दफा पाकिस्तान के अवाम ने पूरी पाकिस्तान में से वो कुछ वोटों वाले ही कहते हैं कि 17 सीटें थी पूरे पाकिस्तान से उनकी ओरिजिनली, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता। मुझे इतना पता है कि 7 और 8 के दरमियान थी, इसलिए वो तो अब ख़त्म शुद्ध हो चुके। लेकिन ये जो शहीद मोहसिन बेनज़ीर भुट्टो के, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, कायज़े अवाम के वारिस कहलाने वाले, उनके नाम पे याशियाँ और ऐश करने वाले सेनेट के चेयरमैन तक बने हुए हैं इस वक्त, और चारों सूबे के गवर्नर बने हुए हैं, और वज़ारत आला 2-3 सूबों की, आज़ाद कश्मीर की, सारी उनके पास हैं। तो उन लोगों को एक लम्हे के लिए ख्याल नहीं आता कि हम जिसकी लेगेसी को लेकर आगे बढ़े हैं, जिसके नाम को बेच रहे हैं, हमारे पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं। लेकिन इस तरह भुट्टो कब तक जिंदा रहेगा? जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, कब तक कैसे जिंदा रहेगी? बीबी जिन दिलों में जिंदा है उन्हें तो तुमने मार दिया। बीबी जिन जालों के दिलों में जिंदा है उनका तो आपने कभी का उनका सत्यानाश कर दिया। वो बेचारे आपने गुर्दे बेच के जिंदगी गुजार के अपने जिंदगी के दिन पूरे करके गए हैं दुनिया से। मुझे लाहौर के 50 नाम गिनवा दूं अभी बैठे बैठे। वो किसी दौर में भी उनको अप्लाई नहीं किया, किसी दौर में उनको कुछ ना दो यार, उनको वो बेकारी नहीं है, जाला कभी बेकारी नहीं होता, जाले को नौकरी तो दे दो। वो अपने बच्चों को ये कह तो सके, बेटा मैं इसलिए करता था पीपल पार्टी की हिमायत कि ये ख्याल रखती है अपनी आवाम का, अपने जानों का। क्या लाहौर में कोई बंदा ये बोल के कह सकता है? आपने सिर्फ लीडर पैदा किए, इसमें कोई शक नहीं। जगीर बदर जैसे लाहौर में मायानाज लीडर थे मरहूम, लेकिन आपने वर्कर जिंदा नहीं छोड़े। अपने वो आरफ, वो मानी पहलवान, वो पोला, वो
وہ 50 سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہ کدھر گئے؟ وہ مدانگ والے، وہ میاں صاحب اور میاں منیر اور یہ کدھر گئے؟ سبھی لوگ آج نوحہ کنا ہیں. آپ کی حرکتیں دیکھ کر جمہوریت کو، ان لوگوں کو یقیناً آپ کی بوٹ پالشنگ پسند نہیں آئی، کیونکہ یہ پیپل پارٹی کے ڈی این اے میں نہیں تھا کہ بوٹ پالشنگ کی جائے. تو ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. آج بندوقوں والے اسی نہتی لڑکی کے وارثوں کو جفیاں ڈال کے ان کے شانہ بچھانا چاہ رہے ہیں. ان کے ساتھ چلنا چاہیے ایک پیج پہ، وہ ہماری فوج ہے. لیکن ان غلط سیاستدانوں کو، غلط فوجیوں کو، غلط ججوں کو سپورٹ کرنا کبھی بھی پیپل پارٹی کا وتیرہ نہیں تھا. دکھ ہوا تو بولوں گا. سلامتی پاکستان کے لیے دعا گو ہوں. جیے بھٹو، جیے شہید محترمہ، جیے شہید رانی بھٹو، بینظیر بھٹو صاحب. اس چینل مطلوب رائج آفیشیل کو دیکھتے رہیے، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں باپ کے ساتھ شیئر کریں. پاکستان زندہ باد.